nabago na. Magtampo o mag-aawit kita, lahat ang kumanya. Pagtuog paglaong higala nawat nagkaroon, kini ang atong Hope Radio. Ang matagpulong kinabuhi anta, bisan ganos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunog ka, ikaw pagahumpayon niya, usa kanunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsilya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, lahat ang kumanya. Pagtuog paglaong higala nawat nagkaroon, kini ang atong Hope Radio. Ikaw ba gikapuyan, naglibog o gibugatan sa imong gipas-an nga mga suliran? Aduna kabay dakong pagtuo nga ang pag-ampo maoy paagi sa pagbaton og paglaom og kasulbaran? Ania kining tulumanon. Let's Pray Toledo. Usa ka programa nga moserbisyo sa imong hangyo sa pag-ampo. Let's Pray Toledo. Dinhi lamang sa inyong Hope Radio. Ug ania ang imong mga kapaglaom. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. Romans 11:32-33. Good evening, Toledo. Good evening, Philippines. And good evening, world. Mayong gabi mga kapaglaom o mga suking tigpaminaw sa nagkalain-lain nga dapit nga mabot sa atong Sibya dinhi sa Adventist World Radio Toledo 106.3 DYAM FM. Salamat kayo sa inyong walay puas nga pagsuporta sa ato ang programa o sa pag-tune in sa tanan nato mga programa matag adlaw. Sa mga kapaglaom nga nagminaw sa nagkalain-lain nga dapit, especially dinhi sa isla sa Cebu, sa Asturias, sa Balanban, Tuburan, padung ato sa Tabuelan, maayong gabi kaniyong tanan. O ako usab nga gipangumusta ang atong mga kapaglaom nga naminaw diha sa Lutupan, padung ato sa Cantabaco, may gabi sa tanan o sa tanan nga maabot sa ato ang tingog, no, dihang dapita, may gabi ug maayong pagpaminaw mga kapaglaom. Ako usab gipangumusta ang atong mga kapaglaom, especially dinhi sa Toledo City. Maayong gabi kanin tanan ug maayong pagpaminaw mga kapaglaom. I hope nga maayo ang inyong pagtrabaho karong adlaw o andam na mo sa ato ang programa karong gabi una. Ato usab ipangumustahon especially ang atong mga kapaglaom na naminaw sa pikas nga isla, no, sa San Carlos City, ang atong mga kaigsuunan ug mga kapaglaom nga naminaw karon dinha, especially sa ato ang mga trabahante, mga mangingisda, mga mag-uuma ug sa tanan nga mga naminaw karon sa atong programa sa San Carlos City. Maayong gabi kanin tanan. Maingon usab sa atong mga kapaglaom nga naminaw dinha sa Calatrava, padung ato sa Tubuso ug sa Escalante, no, sa tanang maabot sa atong tingog diha dapita. Maayong gabi kanin tanan. Ug usab sa Sipaway Island, Gihulngan, Kanlaon, ug sa tanan nga maabot sa atong tingog diha sa Negros Oriental ug sa Occidental, no. Maayong gabi sa inyong tanan nga naminaw karon din. Of course, di na ako kalimtan mga kapaglaom, no, sa pangumusta ang akong
mga kauban dinhi nga mga missionaries nga kanunay nga nagsuporta sa atong buhat. Mabati nato sila matag adlaw mga kapaglaom. Salamat kay sa inyong pagsuporta. O ang atong mga kapaglaom di ay dinhi sa mga churches sa distrito ni Pastor Efren. May gabi kanyang tanan dinhi sa Luray Church, sa Sangi ug sa uban pa nga churches dinhi sa distrito ni Pastor Efren sa Toledo, padulong adto sa Aluginsan, no? Ug sa Pinabungahan. Ug usab akong ipangumusta di ay si Pastor Apple diha sa distrito sa Balanban, padung ato sa Tabuelan ug sa Tuburan, no? Sa tanan natong mga kapaglaom nga nadiha, maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Ako din gipangumusta po ang akong mga kahigalaan nga kauban ako dinhi si kapaglaom Benjamin Masaba ug kapaglaom Merjon Kabagi nga kauban ako dinhi, no? Maayong salamat kayo sa inyong pag-uban nako ganina dinhi, no, sa ato ang istasyon. Ug usab akong gipanimbaya diay ang ato ang former production manager si Pastor Orval and si Pastor Ron, no, nga naasay na karon sa Bohol. May gabi ug may pagpaminaw kaninyong tanan mga kapaglaom. And of course, di na to kalimtan pag-greet dahil ang atong mga live viewers, no, nga kanunay nga nagsunod po sa atong live streaming diya sa atong official Facebook page, no, EWR Hope Radio Toledo. Maayong pagpaminaw ninyo mga kapaglaom o maayong gabi kaniyong tanan. Ako dahil si kapaglaom Dwayne, ang inyong makauban sa atong programa karon sa Let's Pray Toledo. Og ako si kapaglaom Dwayne, mga kapaglaom, tabang or dawat sa inyo ang mga pag-ampo niining gabi una. Now, ang atong memory text mga kapaglaom niining gabi una makita sa Proverbs 29 verse 17. Proverbs 29 verse 17 nagaingon dinhi, correct thy son and he shall give thee rest, he shall give delight unto thy soul. Proverbs 29:17. So importante gyud ay ang sakto nga pagbadlong sa mga bata, mga kapaglaom atong anak, nga naman kay kani makatabang kanila, no, makatabang sa ilahang pagtubo isip nga Kristohanon or isip nga tao mga kapaglaom. So importante ang guidance sa ginikanan, ang guidance sa amahan o inahan. Now karon mga kapaglaom, alang sa pagsugod sa ato ang programa Let's Pray Toledo, ako kamong gihangyo sa kinasingkasing sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pag-ampo. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios, maluluyon namo nga amahan. Salamat sa gihapon nga ikaw hiusa ka namo niining gabi una sa among paminaw sa programa Let's Pray Toledo. Salamat kayo Dios nga ikaw naguban ka namo sa tibok buntag, sa among pagtrabaho, sa among pag-eskwela, ug sa tanan namong gibuhat sa tibok adlaw. Salamat kayo Dios nga ikaw nagpakamaayo ka namo. Nunginitak na sa kahaponon o kagabi o Dios, sa gihapon among gidapit ang imuhang langitnon nga pagiya ang tibok namong programa mahimong panalangin sa matag usa mapahinumduman kami sa among pag-alaga diha kanimo o naginaot kami o Dios nga ikaw magapadayon sa pagpaminaw sa among mga pag-ampo diha kanimo. Salamat kayo Dios sa imong kaayo, among kining gisalig diha kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among luwas. Alright, sa gihapon, ikaw nagapaminaw sa atong programa matag hapon. Let's Pray Toledo, diin dili ka maginusara sa pag-ampo. Ang Let's Pray Toledo mga kapaglaom, usa kini ka programa sa panagkahiusa sa atong mga pagpasalamat, kabalaka ug paghangyo sa atong buhi nga Dios pinaagi sa pag-ampo. Himo kini masaksihan matag Lunes, Martes ug Huwebes gikan sa alas 6
ngadto sa alas 7 sa gabi. Kung ikaw adunay mga prayer request mga kapaglaom or concern nga gusto nimo ipa-appeal sa atong mga pag-ampo niining kahaponon, bukas kayong atong programa sa pagdawat sa imong mga hangyo o sa imong mga prayer request. Mahimo nimong i-send ang imong mga prayer request mga paglaom sa atong mga official numbers diri sa station. No, kung ikaw nagagamit og Smart, Sun, and Token Text, mahimo nimo ipadala ang imong pag-ampo sa 0932-302-7106. Akong balikon pagbasa mga paglaom, 0932-302-7106. Kung ikaw usab nagagamit og Globe mga kapaglaom o TM, mahimo nimong i-send ang imong mga prayers sa number nga 0966-176-2068. Akong balikon mga kapaglaom, 0966-176-2068. O kung ikaw nagatanaw sa atong live streaming mga kapaglaom, pwede nimo ipadala ang imong mga prayer request or gusto nimo ipaampo, pinaagi sa pag-comment sa atong comment section diha sa atong live streaming sa Facebook. O kami nagkinasing-kasing nga mohangyo kanimo kapaglaom sa pag-send sa imuhang prayer request, sa pag-like sa atong page, sa pag-follow o sa pag-share niini aron daghan usab ang makasend sa ilang prayer request niining gabi una mga kapaglaom. O kung adunay kung aduna gani kay prayer request mga kapaglaom nga dili mo gusto ipabasa sa kahanginan or dili mo gusto nga specific og basa ang ngalan or ang unsang prayer request, mahimo nimong butangan og confidential ang detalye or butangi ang lang og word nga confidential ang first part sa imuha nga message. O aduna usab kitay application mga kapaglaom, mobile apps nga pwede nimo ma-download diha sa ato ang mga download sa link sa comment section. O kini imong ma-download, i-search lang ang keyword nga AWR Hope Radio Toledo aron imong ma-access ang atong radio gamit ang imong mobile phone. Once again, ako kamong kinasing-kasing nga gihangyo sa kung aduna may mga prayer request mga kapaglaom, i-send na sa atong programa pinaagi sa atong mga cellphone numbers o pinaagi sa comment section. Sa dili pa ta mo ngadto sa atong hisgutanan nga topic karong gabi una mga kapaglaom, ako kamong dapiton sa pagpaminaw niining awit niining kagabion unya. Tapos niini mga kapaglaom, atong padayonon ang atong programa. Atong paminawan kining mga awit mga kapaglaom. If I tell the world about you, Jesus, will I convince the world to learn of you more? Will you give me love, power to be strong, to face the world, no matter what will come along? If I tell the world about you, Jesus, will you make me depart from evil cause? Will you make of me a humble follower of thee? Wherever you go, I'll follow you eternally.
protect me all the day through. Thy sweetest care and compassion I ask you to give me all. For I will proudly to tell the world about you. I will tell the world about you and let them realize the joy of knowing you. Give them the peace this world can't offer, for only you and you alone can give that peace forever. I will tell the world about you. I will tell the world about you. Sin grips the heart within, a curse on fallen man. This pride
Welcome back sa atong programa mga kapaglaom. Let's Pray Toledo. Diin dili ka mag-inusara sa pag-ampo. Nindot kayong mga awit nga atong napatalinghugan mga kapaglaom, nagset to sa ato ang topic karong gabi na. I hope nga na-bless ta ni atong mga nindot kay nga mangimensahe sa awit mga kapaglaom. Sa gihapon, kami nagdasig kanimo sa pagpadala sa imong mga prayer request dinhi sa atong programa Let's Pray Toledo, sa atong comment section sa FB Live ug sa atong mga station numbers. Again, akong balikon pagbasa alang sa mga naminaw karon diha sa ato ang station. Sa Smart Sun and Token Text users 032-302-7106 ug sa nagagamit og Globe ug TM 0966-176-20668. Samtang ikaw nag-send sa imong pag-ampo kapag laom, ato usab hisgutan ang atong topiko niining gabi una. Do not neglect the wants of the mind. Usa kini ka subtopic sa chapter nga the proper discipline and education of our children nga mabasa nato sa libro. Nindot kay nga libro mga kapaglaom, Counsels for the Church, usa ka sinulat sa alagad sa Ginoo nga si Sister Ellen G. White. Again, akong basahon pagbalik ang ato ang text mga kapaglaom, no, nga atong na hisgutan ganina, no? Nindot kay nga atong text mga kapaglaom. Atong balikon o basa mga kapaglaom. Ang atong text mga kapaglaom makita diya sa Proverbs 29 verse 17 nagaingon, correct thy son and he shall give thee rest, he shall give delight unto the soul. Mga kapaglaom, kumusta man ang imuhang relasyon sa imuhang mga anak? Ang imong anak ba open sa imuha all the time kung naa siya mga problema? Or kung naa siya gustong iyang buhaton, open ba siya sa imuha? Or ang imong anak ba kapaglaom gatago-tago, no? Wala siya ga open kung unsa iyang mga problema. Secretive ang imong mga anak. Naniining gabi una mga kapaglaom, atong hisgutan ang mga rason kung ano nga ang atong mga anak dili man mo open sa atoa o mahadlok man sa open sa atoa. Kunya ato pong hisgutan kung unsa may mga pamaagi aron nga atong mga anak mo open sa atoa mga kapaglaom, no? Importante kay ni siya kay aron magayda nato insakto nga atong mga anak. So atong hisgutan karon kung unsa may mga rason mga kapaglaom ngano nga dili man maka-open ang atong mga anak. Okay. So nag-iingon din mga kapaglaom sa ato ang discussion sa do not neglect the wants of the mind that I have nag-iingon din they should study their parents should study their disposition and temperaments and seek to meet their wants, no? Ang dapat gyud nga himuon sa usa ka ginikanan mga kapaglaom dili lang pag-provide sa ilahang mga panginahanglan, no, sa matag adlaw, like for example pagkaon, like for example mga allowances, no, or paghatag og protection o maayong balay sa ato mga anak. Nag-ingon din nga usa sa pinaka-importante nga buhaton isip nga usa ka ginikanan is dapat makabaluta sa pagtuon kung unsa ang linihukan o ang temperamento sa ato ang mga kabataan aron makita nato kung unsaon nato pagtabang sila sa ilang mga panginahanglan, no? Kung imong naobserbahan kapaglaom, especially kung aduna kay duha tulo ka mga anak, imo gina makita mga kapaglaom nga lahi-lahi na sila og kanang lahi-lahi na sila linihukan og lahi-lahi na sila og pamaagi sa ilahang pang-adlaw-adlaw nga paghimo og desisyon, no? Pag-absorb og information, no? Imo na siyang nadiskubrihan. Siguro mag-diskubrihan nimo mga kapaglaom nga usa sa imong anak hilumon kaayo, no? Hilumon dili kay mosulti sa imuha, dili kay makiktabi sa imuha. Napoy kay anak kapaglaom nga imong naobserbahan nga medyo sabaan kayo, no?
kanang sige og sulti. No, inana ang nakay maobserbahan ana mga kapaglaom. Siguro usa sa imong anak karon kapaglaom, imong nakita nga lihukan kaayo, no? Dili mapuyo sa balay, no? Gusto always nga gusto mulakaw, no? Gusto og always nga naay katabi, no? Napo kay anak nga naay gusto lang nga naa sa balay. So makita nimo ang differences mga kapaglaom diha sa sulod sa imong anak. So importante kaayo nga imo ni siyang studihan mga kapaglaom kay lahi-lahi kalabanan lahi-lahi gyud ang batasan or panglihok sa atong mga anak, no? Importante kay ni sila. Nag-ingon din mga kapaglaom that their work has but just begun, no? Sa dili lang sa pag-provide sa atong mga anak sa pagkaon, no, kana siya importante na sa mga kapaglaom, no, nga masiguro nato nga ma-provide nato atong mga anak sa ilang mga pang-adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Pero atong hinumduman mga kapaglaom nga kana nga trabaho mao na siya mga basic nga kanang kinahanglan gyud nato i-provide sa ilaha. Pero dapat nga atong hunahunahon nga napay mas lalom pa nga responsibility ang usa ka ginikanan. Ang usa ni ana mao ang pag-study sa kung unsay temperamento sa imong anak aron matabangan nimo sila kung unsaon nimo sila tabang sa ilang mga problema ug matabangan nimo sila kung unsaon nimo nga motubo ang ilahang kanang mohimo silang mature sa ilang pagkinabuhi mga kapaglaom. Nagingon din that the wants of the mind should be cared for, no? Kinahanglan nato nga hinumduman nga dili lang lawas or physical nga panginahanglan ang atong i-provide sa ilaha kundi kung unsa ang panginahanglan sa ilang hunahuna, no? It requires skill to apply the proper remedies to cure a wounded mind, no? Importante kay ni mga kapaglaom, no, nga makabalota kung unsaon nato pagtabang nga matabangan nato atong mga bata sa ilahang mga problema, especially sa ilang emotion o sa ilang hunahuna mga kapaglaom, especially karong mga panahon na kung imong naobserbahan daghan na kaayo og mga problema karon ang mga batan-o, di na nato masabtan ang ilang panghuna-huna, no, tungod sa pagkapaspas sa influensya diha sa media. Kung imo makita mga kapaglaom sa una nga panahon kita nga mga bata ang atong hunahuna naalang sa duwa, naalang sa atong pag-eskwela. Pero karon ang mga bata karon mura og tungod sa kadaghan sa information nga ilang nakuha diha sa social media mga kapaglaom, nidaghan pod ang possible nga problema nga dapat nilang i-handle, no, tungod sa mga information, mga kalibutanon nga mga butang nga kinahanglan nila masabtan kung maayo ba ni or dili, no? So lahi na karon ang mga batan-on mga kapaglaom. So importante kayo nga sa usa ka ginikanan imo na siyang studyhan, no, kung unsaon nimo pagtabang ang imong mga anak, especially sa ilang problema sa ilang mga hunahuna. Okay, so nag-ingon din mga kapaglaom that children have trials just as hard to bear, no? At duman nato nga ang mga bata dili nato hunaw-hunaon nga bata pa na sila, gamay ra kay nagproblema ang mga bata, di na sama sa mga dagko. Pero atong hinumduman mga kapaglaom that children naapod na sila mga problema nga bugat pod just as grievous in character as those of older persons, no? Naapod na sila parehas sa mga kanang problema sama nato nga mga dagko, no? Di nato hunaw-hunaon kanang walaon na nato atong concept sa una mga kapaglaom nga kanang mga batan-on, mga batas una gamay ra man nagproblema. Oy, gamay ra kay problema pero walaon na ta na hunahuna mga kapaglaom kay lahi na karon ang panahon, no? Ang mga problema karon sa mga batan-on, no, mga bugat na pod mga kapaglaom. So dapat masabta na sa usa ka ginikanan. Nag-ingon din that parents themselves do not feel the same at all times, no? Atong hinumduman ato po ng sabton mga kapaglaom, mag-isip mga ginikanan, napoy mga panahon nga dili maayo atong kanang mood or usahay samok atong hunahuna unya bugat kaya atong kanang dughan tungod sa daghang problema. Example, naatay
problema sa bayrunon, unya napuntay problema sa trabaho, napagitay problema sa kanang sulod sa panimalay sa atong mga silingan o inana daghan kay problema usahay tungod kay dili ta maka-contain ana nga problema mga kapaglaom atong ipagawas ang atong kasuko ngadto sa atong mga anak, no? Mao na nga ato nang kanang obserbahan mga kapaglaom kalabanan sa mga ginikanan tunagan ni problema nga nasa problema sa gawas nga walay kalabutan ang bata, kalabanan ang mahitabo mga kapaglaom maapil ang atong mga anak atong ipagawas ngadto ang atong kasuko ngadto sa mga anak, no? Mahimo ng projection mga kapaglaom nga instead nga ato ka masuko sa dapat nimo kasukan imong gipasa ang imong kasuko ngadto sa imong mga anak mao na nga makasulti ka og dili maayo ngadto sa imong mga anak unya imong mga anak di nakasabot kung usa yang buhaton nga naman ni akong mama ug papa nganong nasuko man ni grabe man ni siya kasuko nga wala man siya dapat kasukan. So mao na siya ang nahitabo mga kapaglaom dapat ato na siya nga studihan pud atong kaugalingon nga kanang nga mood mga kapaglaom nga dapat dili ta inana, no? Dapat dili nato dadon ang atong kasuko ngadto or ihatag nato atong kasuko ngadto sa atong mga bata, no? Nagingon din he that they speak irritably and in manner to excite wrath in their children and are sometimes exacting and fretful, no? Grabe sakit kay musuti mga pamalikas, no? Siguro ang uban sa inyo ha kusog kay mamalikas, no? Nya balikaso na lang mga anak unya makasusubo mga kapaglaom kay makasulti ta og mga pulong nga grabe kaayo makadaot sa hunahuna sa mga bata, no? I know nga ang uban siguro sa inyo ha naka-experience na niani mga kapaglaom, no? Na sa inyong panimalay siguro kamupod nga mga ginikanan mao po na inyong na-experience sa inyong pagkabata sa una nga panahon. So nag-ingon din mga kapaglaom nga mao kuno ni gusto ni Satanas nga mahitabo nga ang kasuko sa ginikanan, no? Atong mahatag ngadto sa atong mga anak, no? Unya mao nay makadaot sa bata sa hunahuna sa bata mga kapaglaom, no? The poor children partake of the same spirit. Mao na nga di kay kahibulong mga kapaglaom nga once ang kanang bata makakita nag-away, masuon po na ang imong pamaagi sa pag-deal ni ana nga problema mga kapaglaom. Lain po ka na siya manulti or mahimo na siyang malose iyang confidence mga kapaglaom, no? Maulawon kay ng bata, no? Dili mo atubang og tawo mga kapaglaom. So daghan kay possible nga mahitabo kung dili nato pugngan ang atong kaugalingon mga kapaglaom. Nagingon din that parents lay the blame upon their poor children and think them very disobedient and unruly, no? Mao di delikado kay mga kapaglaom niya. For example, nakay dili maayong nabuhat or nakita or problema mga kapaglaom, no? Ang imong buhaton na is kalabanan imong ipakita ngadto sa imong mga anak, imong lisod-lisodon imong mga anak unya kung dili makatuman ang imong mga anak sa gusto nimong buhaton, dali kay ka mairita, dali kay ka masuko, moingon day ka nga ikaw gyud badlungon kay ka, moingon day ka nga ikaw gyud gahi kay kag ulo, bugo kay ka, musulti na ka og dili maayo makapaglaom niya, wa ta kay balo nga kana dayng simple ra kayo o mubo ra kay nga word nga imong gisulti ngadto sa imong mga bata, dad-o na niya hangtod matigulang na siya makapaglaom niya, mahimo na niya nga dako nga subarunon sa iyang kinabuhi mga paglaom. So importante kayo nga dapat atong kontrolon gyud ang atong kaugalingon mga kapaglaom nga di gyud nato ihatag sa atong mga bata ang atong mga kasuko, no? The worst children in the world when the cause of the disturbance is in themselves, no? So nato nga ikaw gyud pinaka badlungon nga bata, kana nga pulong mga kapaglaom, iyan na ng balonon niya, maghuna-huna na siya kapaglaom nga badlungon gyud na siyang bata, magpabadlong na lang gyud na siya mga kapaglaom hangtod nga matiguang na siya, magantos na lang gyud kapaglaom, no? So mao na nga importante kayo nga atong kontrolon ang atong kaugalingon sa pagdeal sa atong mga bata. Nag-ingon po din mga kapaglaom, some parents raise many storm
by their lack of self-control, no? Mao ni atong giingon nga mosulti og dili mga maayo tungod sa kuwang sa ilang control. Instead of kindly asking the children to do this or that, they order them in scolding tone, no? Kusog kanang sakit kay manugo, mahadlok na lang ang mga bata, sakit kay manugo, kuha lagi to, no? Hibuha lagi na kanang panghugas lagi, no? So kanang lain kay ang tuno, importante day kay na mga kapaglaom nga ato pong bantayan ang tuno sa atong pagsugo. Basig ang atong tunos pagsugo mga kapaglaom, dili na maayo og impact sa hunahuna sa bata, no? So importante kaayo kung manugo tarungon po nato ang atong pagsugo. Dong kanang palihog ko og hugas ni, palihog ko og kanang limpios balay, palihog ko og kanang bubos tanom, no? Di kay mag-inisog ta mga kapaglaom kay kana atong mga anak wala man na diha sa kanang training sa kanang pagkasundalo, no? So atong bantayan pod ang tuno sa ato ang pagsulti. Parents, this course pursued toward your children destroys their cheerfulness and ambition. So inana kadelikado mga kapaglaom, no? Kay kanang pamaagi nato sa kanang suko nga pagsugo, makadaot day na sa ilahang kalipay, mao nang uban kanang kuan kaayo kanang magtago-tago sa ato. Unya kung magtago-tago nga dayani, adto na magpadayag sa ilahang kasakit ngadto sa uban nga mga tawo, no? Di ta gusto ana nga kanang ang atong anak di musuti sa iyang problema adto na sa uban nga mga tawo nya ilibak pagyud sa uban nga mga tawo kay kanang dili maayo ang atong tratar ngadto sa ilaha. Unya it destroys their ambition, no? Mawad-ana na silang pangandoy mga kapaglaom, or instead lain na ang ilang kasing-kasing, murag magtubo na sila mga kapaglaom nga kanang naa sila'y burden sa ilang kasing-kasing, no? Siguro naa sila'y pangandoy pero wrong ang ilang motibo sa ilang pangandoy, kay gusto sila mubalo sa ilang gidikanan. So di ta gusto nga maunay mahitabo sa atong mga kabataan. They do your bidding not from love but because they dare not to do otherwise, no? Mao na delikado kay mga kapaglaom, kay dili nagugma ang ilahang pagtuman sa imong sugo, kundi kay nahadlok sila sa imuha, no? Sayop na pangunahuna, mao ni pangunahuna nato sa uban, mga pangunahuna sa mga ginikanan sa unang panahon, no? Nga hadlokon ang mga bata, no? Pero atong inubnuban nga dili ta gusto nga ang atong mga kabataan mutuman lang sa ato, kay nahadlok sila sa ato. Gusto nato nga nituman sila sa ato, kay nahigugma sila sa ato. Nan karon mga kapaglaom, atong hisgutan kung unsay mga advice, no, nga atong buhaton aron nga atong matabangan ang atong mga kabataan sa ilang mga problema sa panghunahuna. No, una, do not let your children see you with a clouded brow. No, ayaw paningkamuti gyud nga imong anak makita nimo nga malipayon ka, no? Paningkamuti gyud nga imong mga anak dili ka makita nga pirmi ka gayaw-yaw, pirmi ka gasuko, no? Paningkamuti nga makita sa imong anak nga kanang happy ka nga pagkatawo, nga dali ka maduulan, approachable ka ba, no? Kung makita gani sa imong mga anak nga induta niya kung papa, induta niya kung mama, kay always nga happy, no? Bisag may problema, happy gihapon kaayo, no? Kung mahitabo na makapaglaom, mugaan po na ang ilang problema. Mu-open po na sila sa ato kung naman sila mga problema sa ilahang pag-eskwela or sa ilahang pagtubo mga kapaglaom. Ikaduha, if they yield to temptation and afterward see and repent to their error, forgive them just as freely as you hope to be forgiven by your Father in heaven. No? So kung nakasala sila mga kapaglaom tungod kay kanang yield sila sa temptation or na sila'y nabuhat nga dili maayo, kung nagrepent sila mga kapaglaom niya, sincero sila nga nangayog pasaylo, ayaw paghahian na imong kasing-kasing mga kapaglaom, no? Ato silang pasayloon sama sa pagpasaylo sa Ginoo ngadto kanimo. Unya, ikatulo mga kapaglaom, kindly instruct them and bind them to your hearts, no? Indot kaayo nga ang imong pagtudlo sa ilaha in a kind way, dili kay suko nga pamaagi, kanang pamaagi nga insakto mga kapaglaom, no? Mababay man na, mainahan man o maamahan, no? Dapat in a kind way mga kapaglaom, no? Kay para once gani nga makita sa imong anak nga you are
madala po na nila mga paglaom na nga batasan. O say gusto nimo makapaglaom ang imong anak kanang isog kaayo or ang imong anak kanang maayo kaayo mo deal sa uban nga mga tao, no? Importante kay ni mga kapaglaom. Nagingon din ikaupat nga advice, teach them to make you their confidant. No, mao ni siya pinaka-importante mga kapaglaom, no? Paninguhaa nga ang imong anak mahimo ka nga best friend, no? Mahimo ka nga kana bitong dali kay sila makasulti sa ilang problema, no? Dali kay sila maka-open up sa imua kung naa sila yung mga panginahanglan. No, nindot kay na siya nga klase nga relasyon sa ginikanan o sa anak mga kapaglaom. No, mahimo lang na nimo kung dili ka always masuko, no? Kung always ka nga imong pangutanon imong anak o always nga kana bitong na kay understanding nga hunahuna once nga makita na si imong anak mga kapaglaom bisan og madako na siya, muupin gyapon na sa imuha nganuman kay nakita niya nga you are his confidant or her confidant mga kapaglaom, meaning masaligan kaniya, masandigan kaniya. Kumusta man imong anak karon makapaglaom? Ga-open up ba na sa imuha kung nasa problema or gatago-tago na sa imuha, no? So ikaw ray makatubag mga kapaglaom, no, kung kumusta man ang imuhang anak, no? So ang another advice din mga kapaglaom, by encouraging this, you will save them from many snare of Satan has prepared for their inexperienced feet, no? So matabangan gid nimo dako kay makatabang ni makapaglaom once gani maka feel at ease na ang imong anak kapaglaom sa pag-share ngadto sa imuha. Do not treat your children only with sternness, forgetting your own childhood and forgetting that they are but children. So ayaw gyud pag kanang paninguhaa gyud nga pugngan nimo imong kaugalingon nga musulti ka og dili maayo nga mga pulong mga kapaglaom kay lain kay na og epekto ngadto sa bata, no? Makadugang na sa ilaha nga mental stress unya nay possibility mga kapaglaom nga daghan na sila mahimo nga dili nimo gusto nga himuon nila mga kapaglaom. So likayi gyud paninguhaay gyud na kapaglaom. Do not expect them to be perfect or try to make them men and women in their acts at once. No, ayaw hunahunaa nga mapepekto na nila ang imong gusto nga buhato nila, no? Tagay og time sa pagtubo kay nay uban nga mga bata mga kapaglaom nga paspas kaayo nga maka-catch up, pero napoy uban nga mga bata nga hinay ang proseso sa ilang pagkat-on. So dapat imo po nang sabton mga kapaglaom nga lahi-lahi ang pamaagi sa mga bata, lahi-lahi ang strengths, lahi-lahi ang pamaagi sa pag absorb og information, lahi-lahi og pamaagi sa pag-decide mga kapaglaom. So importante nga imo na siyang masabtan. By so doing, you will close the door of access which you might otherwise have to them and will drive them to open a door for injurious influences, no? So importante kay makapaglaom nga imo ning buhaton aron nga dili na sila madala sa mga influensya ngadto sa kalibutan mga kapaglaom, tungod kay imo na silang nasuod unya mas tudluan nimo sila sa insakto. For others to poison their young minds before you awake to danger, no? So dindot kay mga kapaglaom nga pamalandungon kung ang imong anak free kay nga mo-open sa imo, muduol sa imuha, malipay mo uli sa inyoha kay makita ka, malipay mga kapaglaom nga makita ka uli nimo sa trabaho, malipay kay mong mga anak, no? Nga muduol sa imuha kay murag feel kay nila nga kanang happy kay sila kung makita ka makapaglaom, no? So kumusta man imong anak makapaglaom, malipay ba na nga makita ka or kumabot ka mugawas na makapaglaom dili na magtinir sa balay, no? So importante kay nga buhaton tani nga mga advice atong himuon nga always ta nga control sabto nato ang ilahang kanang panghunahuna unya, most especially ato silang tabangan mga kapaglaom nga ma-close nato sila aron maka-open up sila sa ato ang mga kapaglaom, no? So I hope nga na-bless mo sa ato ang message karon kapaglaom ug taas-taas atong message karon. So ato nang basahon ang mga prayer request dinhi mga kapaglaom sa atong live streaming, no? Atong tan-awon dinhi kung naabay nagpadala, no? Nag-ingon dinhi si kapaglaom Ivan unsa niyang gi-prayer request atong basahon mga kapaglaom.
atong pasalamatan si Pastor si Kapaglaom Ivan sa pagtanaw, Kapaglaom Fe Bacalian, si Kapaglaom Bibing Mahinay, nagingon siya, good evening, please include in our prayer and ang Candol family diri sa Luray Dos and Sumbilon family diri sa Toledo nga usa ka family member okay nga ni Taliwan. So atong i-pray ang Candol family and Sumbilon family, no? Ining gabi una. Okay, to sang pasalamatan ang pagtan-aw ni Kapaglaom Flor, no? Gikan sa Cebu City. Salamat sa imong pag-support sa atong programa, Kapaglaom. Natantanawon kung naabay ni text pod sa ato ang number diri sa ato ang cellphone, Kapaglaom. No, I hope ma-open ta ni siya ang ato ang messages. No. Okay, so kanina ni siyang buntag nga message, no? So ining gabi una ako kamong gihangyo sa pagduko sa inyong ulo alang sa atong pagampo. Magampo ta mga Kapaglaom, atong iampo ang mga prayer request sa atong mga igsuon niining gabi una. Magampo ta mga Kapaglaom. Silimbahod o pahigugmaon na mga Dios, amahan nga na ikaw sa kaitasan sa mga langit, among gipasalamatan ang panahon nga imong gihatag kanamo niining kahaponon o Dios nga makahimo na sab kami sa pagsampit kanimo sa pinaagis niining pagampo o pagpasalamat sa imong kaayo sa matag usa kanamo. Salamat kayo Dios nga sa kanunay ikaw nag-atiman kanamo, nag-provide sa among mga panginahanglan, nagpahinomdom kanamo o Dios sa pagtawag sa pagsalig diha kanimo. Salamat usab o Dios nga sa kanunay ikaw naghatag kanamo og panahon sa pagpabinaw sa imong mga pulong ug sa pagpamati sa mga mensahe sa pagpadasig aron mapahinomduman kami sa pagsalig da kanimo samtang kami nagapaabot sa imong kaduhang pagbalik. O Dios, nitak na sa kagabion among ginaduol ang mga hangyo sa among mga kaigsuonan o mga Kapaglaom nga naminaw karon, ang uban kanila o Dios among ginaampo anaa sila sa mga balatian. Hinaut Ginoo nga ikaw mag-ayo sa ilang pamati karon, ikaw mag-provide sa ilang paginhanglan, ikaw magtabang kanila o Dios nga maayo ang ilahang mga gibati karon sa ilang lawas ug sa ilang even sa ilang emotional nga problema o Dios. Hinaut Ginoo nga ikaw magatabang kanila. Ug ninitak na usab o Dios among giampo ang among mga Kapaglaom dinhi sa Luray Dos nga ikaw padayon sa pag-uban kanila, pagtabang kanila o Diyos sa ilang mga problema o pagpalig-on sa ilang pagtuong pagsalig da kanino. Ang usang ampo usab o Diyos nining gabi unas ang Candol family o especially ang Sumbilon family o Diyos diri sa Toledo sa ilang na-experience karon nga challenge sa ilang kinabuhi. O Diyos, ikaw mag-comfort kanila sa ilahang family, sa mga relatives, especially sa ilahang na-experience karon. Ikaw magpalig-on sa ilang pagtuo o pagsalig da kanimo. Ikaw mag-comfort kanila o Dios o ikaw mag-uban kanila, especially nining panahon. Amo sang ginaampo o Dios sa dining takna sa kagabion ang among mga nagapadayon nga programa sa dinhi sa AWR Hope Radio Toledo, ang among mga program sa buntag hantod sa hapon o sa matag adlaw o sa matag semana. Ikaw magapanalangin ini o Dios nga mahimong panalangin kini sa among mga Kapaglaom nga naminaw. Amo sa ginaampo o Dios nga ikaw magapadayon usab sa pag protektar o pagbalangin sa among mga Kapaglaom nga nagasuporta sa nining bulaton sa ilang mga panginahanglan, sa ilang mga problema sa matag adlaw. O ikaw magapanalangin usab o Dios sa tanan nga mga ministry sa nining Hope Radio Toledo. Salamat kayo Diyos sa imong kaayo ug sa kasiguruhan nga imong gitubag na among pag-ampo kaya mo kining gisampit pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen.
Again mga kapaglaom, since wala na tayo igo nga panahon, ako magadasig sa inyo ha, nga atong panikamutan, nga atong matabangan, nga atong mas matabangan ang atong mga kabataan sa ilang problema usab sa ilang mga emotional problems mga kapaglaom, pinagi sa pagtuon sa ilang pamaagi sa pagkinabuhi sa matag adlaw ug sa pagtabang kanila na mahimong suod nato sila mga kapaglaom aron matabangan nato sila sa ilang mga problema. Niining gabi una o Dios, niining gabi una mga kapaglaom, atong pasalamatan ang atong mga, of course, una sa tanan atong pasalamatan ang atong Ginoo nga naghatag kanato og panahon sa kanunay sa pag himo niining nga programa Let's Pray Toledo, o atong pasalamatan ang atong Central Visayan Conference in behalf sa atong station AWR Hope Radio Toledo, especially sa atong pinalangga nga President kapaglaong Pastor Charles Dogura, ang atong Communication Director kapaglaong Pastor Lelord Arangues, ang ato nga station manager kapaglaong Pastor Efren Ortega, o ang inyong ubos nga alagad ang production manager kapaglaong Dwayne Murphy Claves. So kusab sa gihapon, pasalamat kayo sa imuhang pagtan-aw karong gabi una mga kapaglaom sa ato ang streaming o sa imong pagpaminaw kapaglaom sa ato ang sibya diha sa kahanginan. I hope nga ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Of course, salamat po sa atong mga media volunteers dinhi sa atong istasyon. Ining gabi una mga kapaglaom, ako kamong gi-invite once again sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong closing prayer. Dalaygon og mahigugmaon na mga Dios amahan nga na ikaw sa kahitasan sa mga langit. Salamat kayo Dios sa imong pag-uban kanamo sa among programa Let's Pray Toledo. I hope o Dios nga katong mga mensahe nga among napatalinghugan, amo katong ma-apply sa among kaugalingon nga panimalay ug magtabang kadto namo o Dios aron mas masuod pa ang among relasyon sa usag-usa. Ug labaw sa tanan among mas masuod pa ang among relasyon diha kanimo. Among ginaampo o Dios nga ikaw magapadayon sa padasig ka namo sabtang kami nagahulat sa imong pagbalik. Among kinigisalig da kanimo o Dios ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen. Once again mga kapaglaom, salamat kayo sa inyong pag-uban sa atong programa. Ako na lang si kapaglaom Dwayne Murphy Claves, magaingon kaninyo nga kung si Kristo atong ibutang nga sentro sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi makapaglaom mapuno sa kalipay, mapuno sa gugma ug labaw sa tanan, mapuno sa paglaom. Padayon ta sa pagpaminaw sa atong programa mga kapaglaom, samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Ang iyang gugma nagatanaw sa atong paglakaw. Nagampo ka ba kung may pagsulay? Nagampo ka ba kung tunay ka ba naka? Tunay ang pagluhod sa tanan. Inyong nabatian ang atong programang Let's Pray Toledo. hinaot nakahatag kini og dakong paglaom sa inyong mga kinabuhi. Let's Pray Toledo. Where you don't have to pray alone. Ladies and gentlemen, may I